बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी ज़मीर रफ़ाकी, आपका मेज़बान, आपका होस्ट। आप हमारे साथ रहिए। उसके साथ ये आपको दिलचस्प ताज़ा ताज़ा अच्छी बातें भी हम करते हैं, आपको ये भी बताते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं कि हम क्या तर्ज़ अमल अपनाएं। हम बच्चों की भी बात करते हैं, हम तालीम की भी बात करते हैं, हम सेहत की भी बात करते हैं। मेरा जो मसला, मेरा जो कंसर्न है वो सबसे ज़्यादा ये है कि ये मुल्क जो है, इस मुल्क के लोग जो हैं, आवाम जो है, हम छोटे बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन जो हैं, वो सेहतमंद कैसे रह सकते हैं और ताज़ा दम कैसे रह सकते हैं, जवान कैसे रह सकते हैं, अपनी आखिरी उम्र तक जवान कैसे रह सकते हैं सेहतमंद ज़िंदगी के साथ। तो उसका एक तरीका तो वही है कि जी आप सुबह उठें, आराम से अपना सारे काम शाम से फ़ारिग होकर आपके शहर में किसी भी जगह पे, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, तो वो सुबह एक मामूल बना लें कि आप अपना जो है वॉक ज़रूर करें, सैर करें, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं। ये बेहतरीन अमल है एक सेहतमंद ज़िंदगी का। तो इसके साथ साथ जो दूसरी बात हम जो है वो ये है कि हम अपने उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। उसको कैसे जो है वो हम दिमाग को कैसे जवान रख सकते हैं। इन दो सवालों में से पहले सवाल का जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि सादा तर्ज़ ज़िंदगी। दूसरे सवाल का, और इसके ऊपर मैं अगले व्लॉग में जो है ना आपसे बात करूँगा, क्योंकि ये एक बड़ा टिपिकल इशू है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अब मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो हम वीडियो भी देखते हैं। मेरा मसला ये है क्योंकि मैं ख़ुद मतलब निकलता हूँ, वॉक करने के लिए निकलता हूँ। रोज़ाना का मेरा मामूल है, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ। अल्लाह के शुक्र से बेहतरीन मतलब एक ज़हनी और जिस्मानी हालतों के साथ मैं चलता फिरता हूँ। तो और सारा दिन हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी होती है, बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम बेहतर तरीके से एक चल सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो लोग सुबह निकलते हैं वो ज़्यादा बेहतर अपना जो है उनकी सेहत भी अच्छी होती है। आप देखिए हमारे जो हैं हर तरफ क्या कहते हैं, हस्पताल जो हैं वो आबाद हैं। तो उसकी बुनियादी वजह भी है कि हमारा जो है अनहेल्थी जो है लाइफस्टाइल है। इसके ऊपर मैं अगले व्लॉग पे आप हमारे साथ रहिए। और अगर आप चाहते हैं हमारे इन मौज़ूआत के ऊपर बात करना, आपके मसाइल जो हैं उसके ऊपर, ज़हनी, जिस्मानी और सेहत के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से, तो वो आप हमारे नंबरों के ऊपर हमारे साथ रब्ता, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अपना सवाल लिख कर हम आपको अपने व्लॉग में भी उसका जवाब दे सकते हैं, और आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी, ईमेल के ज़रिए भी हमारे साथ रब्ता किया जा सकता है। तो उसके साथ साथ अब नाज़रीन हम अगले दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि हम अपने दिमाग को जवान कैसे रख सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है जिसे अपनाकर हम अपने दिमाग को जवान और याददाश्त को बेहतर रख सकते हैं। इसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें करना सिर्फ ये है कि दोपहर के वक्त चंद लम्हात में अपनी आंखें बंद करें और सस्ता लें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबा कराम का ये मामूल था, और वो अपनी लाइफ को, एक तो ज़िंदगी को सादा तर्ज़ ज़िंदगी, सादगी अपनाते थे, सादा ग़िज़ा खाते थे, फिर सारा दिन जो अमूर थे उनको निपटाने के साथ साथ जो है दिन के वक्त कलूला फरमाया करते थे। तो अब आज जो है वो साइंस जो है वो इसके ऊपर रिसर्च करती है, बहुत सारी तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जी दिन में थोड़ा सा सस्ताने से, थोड़ा सा आराम करने से, वो 10 मिनट भी हो सकता है, वो 15 मिनट भी हो सकता है, जिस तरह जहाँ जिसको जो आसानी है। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपनी चेयर के ऊपर सर रख कर भी सस्ता सकते हैं। अगर आपके पास कोई जगह है वहाँ लेट कर भी कर सकते हैं। अगर किसी पार्क में, ग्राउंड में है वहाँ भी, क्योंकि ये जो दिमाग का एक अमल है। आपने देखा होगा अमूमन कि हम रात को जब सोते हैं, सारा दिन के थके हारे जब हम रात को सोते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो रिपेयर करती है हमें। हमारे मुख्तलिफ जो अज़ा हैं वो टूट फूट जो होती है, उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हम बड़े हशाश बिशाश तरोताज़ा अगले दिन के लिए चल रहे होते। इसी तरह से ज़हन, दिमाग जो है ये भी जब काम करता है तो उसको भी कुछ देर के बाद, 2, 4, 6 घंटे के बाद जो है इससे ज़रूरत पड़ती है कि इसकी भी रिपेयरिंग हो। तो वो रिपेयरिंग का यही तरीका है कि आप थोड़ी देर के लिए उसको सस्ता लिया करें, आराम किया करें। अच्छा, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि बीमारियों और रवैयों पर तहकीक करने वाले जो हैं वो बताते हैं कि जो हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे दिमाग का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी दिमागी और असाबी कारकर्दगी मुतासर होती है।
یہ خرابی آخرکار یادداشت اور دوسری اعصابی بیماریوں کو بھی جنم دے سکتی ہے۔ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ دن کے وقت تھوڑی سی نیند جھپکی یا قلولہ کرنے سے دماغ کے سائز میں کمی کی رفتار سست ہو جاتی ہے، جو ہماری دماغی کارکردگی کو بہتر بنانے یا اسے برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ریسرچ کے نتائج سے یہ سامنے آیا ہے کہ دن کے وقت باقاعدگی سے قیلولہ کرنے سے، ریسٹ کرنے سے یا نیند لینے سے دماغ کے حجم میں معمولی اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کی دماغی حالت بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اگر لوگ دن کے وقت تھوڑی سی نیند لینا شروع کر دیں تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دماغی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ باقاعدگی سے نیند لینے اور نہ لینے والے لوگوں کے درمیان دماغ کے سائز میں اوسط فرق لگ بھگ 2.5 سے 6.5 سال کا ہو جاتا ہے یا اس کے برابر ہے۔ یعنی جو لوگ دن کے وقت باقاعدگی سے قلولہ یا تھوڑی دیر نیند لیتے تھے وہ دن کے وقت بھی اپنے دماغ کو کچھ دیر آرام کرنے دیتے تھے، ان کی دماغی عمر نیند نہ لینے والوں سے تقریباً 4 گنا کم تھی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ دن کو آرام کرنا، نیند لینا یا ریسٹ کرنا یہ آپ کی دماغی صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دن کو نیند لینے کے حوالے سے جو ہے اور کئی بھی جو ہماری ریسرچ ہیں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ کئی طرح کی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ انسان ذہنی عوارض کا شکار ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ باہر آ سکتا ہے۔ آج کا بنیادی طور پہ یہ ولاگ تھوڑی چھوٹی سی دیر کا تھا، وہ اس پہ یہی بتانا مقصود تھا کہ ہم جو ہے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، اپنے طریقہ کار کو تھوڑا سا بدل لیں تو ہم اپنی جو ہے وہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلامی تعلیمات میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آج ہمیں مسائل کیا ہیں۔ ہمارے مسائل جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے اپنا جو سادہ زندگی، سادہ طرز زندگی، ہم نے خوراک اپنی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں لے رہے، تو اس کے سارے آخرکار نقصانات جو ہے ہماری باڈی کو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مختلف جو ایشو ہیں اس کے تقاضے بھی اور ہیں، اس کی ڈسکشن بھی اور طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج یہی تھا کہ جب بھی آپ کو تھوڑا سا وقت ملے دن کے وقت، صبح آپ اٹھتے ہیں، ایک تو ہماری ہیبٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں لوگ بہت دیر سے جاگتے ہیں، دیر سے کام شروع کرتے ہیں، لیکن جو لوگ صبح اٹھتے ہیں، جو دفتروں میں کام کرتے ہیں، نجی دفتروں میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی دفتر میں کام کرتے ہیں یا کسی صنعت میں کام کرتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کے سستا لیا کریں۔ اس سے ان کے ذہنی حالت جو ہے، دماغی حالت جو ہے، دماغ کے جوان رہنے کی جو قوت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، ان کی یادداشت بھی جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج کے ولاگ میں اتنی سی بات تھی۔ اگلے ولاگ میں ہم آپ سے کسی اور اسی طرح کی جو مختلف ایشوز ہیں ہمارے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ہمیں دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمارے کامنٹس میں انہیں لکھ سکتے ہیں۔ ہم اگلے ولاگ میں آپ کے نام کے ساتھ ان کا جواب جو ہے وہ دیا کریں گے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، صحت مند رہیے اور اچھی زندگی گزاریے۔ اس کے لیے برحال پہلا قدم آپ ہی کو اٹھانا ہے۔ اللہ حافظ۔